They are times of convergence. Ada waktu yang dimana semua akan menyatu menjadi satu. It is a time when the flow of heaven meets earth. Yaitu waktu pertemuan antara surga dan bumi yang ditentukan oleh Tuhan. Thank you so much. Terima kasih. It is such an honor and privilege to be here today. Sebuah penghargaan buat saya untuk bisa berada di sini hari ini. We've known Paulus for several years, Kami sudah kenal Pak Paulus bertahun-tahun lamanya. but this is our first time in Indonesia. Tapi ini pertama kali saya datang ke Indonesia. And this is amazing. Dan ini mengagumkan buat saya, saudara-saudara. So today I wanted to talk to you about a few different things. Saya akan bicara mengenai beberapa hal. But what I wanted to talk to you about was appointed times. Saya bicara mengenai waktu yang telah ditentukan. And for us to be able to recognize what God is doing here and in the world right now. Kita perlu memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam waktu kita ini di sini dan di belahan bumi yang lain. So let's pray. Let's pray. Kita berdoa. Father, let us have your heart today. Tuhan, biarlah hatimu berada bersama dengan kami hari ini. Give us ears to hear what your heart is telling us, Berikan kami telinga untuk mendengar apa yang Kau mau katakan. that we can be forever changed. Dan hidup kami akan diubahkan selamanya. In Jesus' mighty name. Dalam Amen. nama Yesus. Amin. So how many of you guys know that God has appointed times for you in your life? Siapa yang tahu bahwa Tuhan punya waktu yang sudah ditentukan untuk kehidupan saudara? Angkat tangan. We just had an appointed time in Passover, Kita ada waktu-waktu yang sudah kita lewati. and we have another appointed time in about 2 weeks with Pentecost. Dan 2 minggu lagi kita ada waktu seperti hari Pentakosta. But I believe that today is an Tetapi- appointed time. Tapi hari ini adalah hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan. And an appointed time, the Greek word is kairos. Waktu yang sudah ditentukan atau kesempatan itu namanya kairos dalam bahasa Yunani. Kairos means an appointed time in the purpose of God. Kairos artinya waktunya Tuhan yang sudah ditentukan buat kita. And these times of appointment are times of fullness. Ya, waktu itu ada waktu penuh yang Tuhan berikan kepada saudara. They are times of convergence. Ada waktu yang dimana semua akan menyatu menjadi satu. It is a time when the flow of heaven meets earth. Yaitu waktu pertemuan antara surga dan bumi yang ditentukan oleh Tuhan. And it is during these times of convergence and fullness that there comes great revelation and discovery. Di dalam waktu perjumpaan itulah, itu adalah waktu yang sangat penting, waktu di mana engkau akan menemukan sesuatu. And during these times of discovery, God is showing us things that we need to redeem. Itulah waktu di mana Allah yang sudah tentukan yang akan ditebus oleh Tuhan, waktu penebusan. Redemption in our family, redemption in our land, and redemption in our bloodlines. Penebusan untuk keluarga, untuk tanah, untuk kehidupan kita. But most importantly, redemption in the kingdom. Tapi yang lebih penting adalah waktu penebusan kerajaan Allah. And it is during these times of fullness and convergence that there is an unlocking that occurs. Dan di dalam waktu itulah ada sesuatu yang dibukakan oleh Tuhan bagi saudara. My wife and I just came back from Israel this past week. Minggu lalu kami baru kembali dari Israel, saya dengan istri saya. And I can tell you that the land of Israel was calling out. Dan saya bisa menyaksikan tanah Israel sedang memanggil Anda. And when I stepped foot in Indonesia, I heard the same cry. Dan pada waktu saya menginjakkan kaki di Indonesia, saya mendengarkan seruan yang sama. There is an unlocking that needs to occur in the land of Indonesia for us in our generations. Ada teriakan untuk generasi kami, untuk melakukan sesuatu di Indonesia. We're talking about legacy and Kita- we're talking about heritage. Kita bicara mengenai warisan, kita bicara mengenai apa yang bisa kita tinggalkan.
Legacy is something that is handed from those who have come before us. Legacy atau sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi sebelum kita. Heritage is a little bit different. Sedangkan warisan itu beda. It could be property that can be inherited. Kalau itu warisan itu bisa berupa tanah misalkan. Or it is a special or individual possession. Atau hak milik It's an individu. It's an allotted portion. Yaitu sesuatu yang porsi yang bisa ditinggalkan untuk orang. So during these times, God has an allotted portion to unlock in your lives. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang akan ditinggalkan untuk kehidupan saudara. Let me tell you a little bit about my family. Saya mau menceritakan keluarga saya. I am a fourth generation pastor. Saya ini generasi keempat yang jadi pendeta. But I'm the only pastor in America. Tapi saya adalah satu-satunya pendeta di Amerika. My father, my grandfather, and my great-grandfather Ayah saya, kakek saya, buyut saya were pastors in mainland China. adalah pendeta di Cina. So much of the persecution that Christians face in Indonesia, they faced in China. Dan aniaya yang dialami oleh beberapa orang di Indonesia, mereka mengalami di Cina. In the 1930s and 1940s, my father and grandfather would plant house churches. Pada tahun 30 atau 1940, ayah saya merintis gereja rumah di Cina. But they had to do it in secret. Mereka harus melakukan dalam rahasia, bawah tanah. They didn't even have a Bible. Bahkan mereka tidak punya Alkitab. When they planted a church, Waktu mereka merintis gereja, they would leave the house church with a Bible. mereka meninggalkan gereja itu dengan Alkitab. But how do you leave a Bible if you don't have a Bible? Bagaimana Anda bisa meninggalkan Alkitab kalau tidak punya Alkitab? They wrote the Bible out by hand, by memory. Mereka mengingat itu di otak mereka. Because to have a Bible in your possession was a death sentence. Kalau Anda pegang Alkitab waktu itu dalam bentuk buku, saudara bisa dihukum mati. My father, I have a great heritage. Saya punya warisan dari ayah saya. Worked with people like Watchman Nee, Seperti W.T. Wu, seperti Watchman Nee, seperti W. Wu, and Wang Mingdao. dan Wang Mingdao. And there was an unlocking in my heritage that had to take place. Dan ada sesuatu yang dibukakan yang pada akhirnya saya warisi. The Jews in Israel have a saying that the blessing of the father builds the children's house. Di dalam konsep Ibrani ada dikatakan berkat seorang ayah itu akan memberkati anak-anaknya. One of the best gifts I ever got Jadi salah satu hadiah yang saya pernah dapatkan adalah was at the urging of my wife Tara. yaitu istri saya Tera. She said, "You need to go to your dad Dia pernah mendorong saya pergi ke ayahmu and ask him for his blessing on your life." dan minta berkat dari ayahmu untuk hidupmu. So a year before he passed, Jadi sebelum beliau meninggal, it was 2010, 2010, I went to my father saya pergi ke ayah saya and I said, "I want your mantle and your blessing on my aku life." mau jubahmu dan aku mau berkatmu Bapak. He placed his hand on my thigh in the Old Testament way. Ya, dia memberkati saya dengan menyentuh paha saya seperti di perjanjian lama. And I thought he was going to give me a nice, sweet prayer. Saya pikir dia memberikan doa yang paling baik buat saya. But he began to download on me. Tapi waktu itu dia mulai mencurahkan sesuatu kepada saya. He passed his mantle to me. Dia memberikan mantel atau jubah itu. And he began declaring over my life Kemudian mendeklarasikan hal-hal yang baik untuk hidup saya. that I would continue the work Bahwa saya akan melanjutkan pekerjaan
that he started and the ones that he had not finished yet. Yaitu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada ayahnya yang belum selesai akan diselesaikan oleh dia. And for that double portion of that mantle to be on my life. Dan akhirnya diberikan urapan 2 kali lipat untuk saya. And I felt such an overwhelming presence at that time. Ada hadirat Tuhan yang betul-betul menguasai hidup saya waktu itu. That it changed me forever. Yang mengubah hidup saya selamanya. That was an appointed time. Itu yang saya sebut dengan appointed time tadi, waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. And there is such a need today. Dan hari ini ada kebutuhan semacam itu. To return to blessing our children. Untuk kembali dan memberkati anak-anak kita. And passing that mantle. Dan sampaikan jubah mantel tadi. And that double portion. Sehingga urapan 2 kali lipat. Double portion tadi akan mengalir. Because if we don't do it, kita tidak melakukan itu. They'll get it somewhere else. Kalau kita tidak melakukannya, anak-anak akan mendapatkan di tempat yang lain. Because doesn't the enemy always operate in the counterfeit? Karena musuh kita selalu beroperasi dengan cara yang berlawanan dengan kita. He'll make it look right. Membuat segala sesuatunya nampak baik. And he'll mix in the truth. Tapi sebetulnya tidak sesuai dengan kebenaran. But it'll be completely opposed to the will and word of Dan God. seringkali kalau itu musuh kita yang melakukan, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. We saw this in COVID. Contoh di COVID kemarin. The world was in panic. Dunia dalam keadaan panik. And people wanted answers about their future. Dan banyak orang yang pengen kepastian jawaban untuk masa depan mereka. And that they couldn't turn to their fathers. Dan kalau mereka tidak bisa kembali kepada ayahnya, they turn to other groups. Akhirnya mereka akan mencari orang lain who would be willing to give them answers. Yang akan memberikan jawaban. Even though they weren't the right answers. Walaupun itu bukan jawaban yang benar. And in a way, it's still a family, but it's not the family that God intended. Memang mungkin itu dalam sebuah keluarga, tapi bukan keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. There are kairos moments of fullness in your life. Saudaraku, ada momen kairos yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. I remember growing up, my father speaking blessings over our family. Saya masih ingat bertumbuh di dalam keluarga dan bapak saya mengucapkan berkat kepada saya untuk keluarga. And he would speak them every day. Dan dia akan mengucapkan itu berkali-kali tiap hari. And he would break off arguments in our family line. Dan kadang-kadang dia akan menghentikan argumen-argumen dalam keluarga kami. He frequently broke off the argument of generational poverty over our lives. Berkali-kali ayah saya akan mengucapkan kata-kata untuk menghentikan kutuk kemiskinan dalam keluarga kami. Because he grew up in abject poverty. Karena dia bertumbuh dalam kemiskinan. And I can tell you today, dan saya bisa memberitahukan hari ini, that myself and all of my siblings have that curse broken off our lives. Saya melihat hasilnya. Kami dan saudara-saudara kami sudah tidak lagi hidup dalam kutuk kemiskinan. And when blessings come, they don't run in a single lane. Saudaraku, ketika berkat itu datang tidak hanya lewat satu garis atau satu pipa. It affects you and every life that you come in contact with. Ketika engkau diberkati, berkat itu berdampak bagi Anda dan orang-orang yang berkontak dengan saudara. And when this occurs, you can see the tent pigs get moved and expanded in the lives of the generations that follow you. Sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh generasi-generasi yang berikutnya. How many of you guys have heard the 10, 30, 60, 100 fold? Siapa yang pernah mendengar berkat Tuhan itu 60, 30, 100 kali lipat? Pernah It's the mendengar? multiplication and blessing. Ada penggandaan berkat Tuhan. But there's a reason why that word fold is used. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Alkitab secara penuh berkat itu dipakai dalam Alkitab. Picture a piece of paper. Gambarkan sepotong kertas. Fold it 10 times. Yang dilipat 10 kali. Is there 10 sections? 10, are there 10 fold lines?
10 kali lipat, there's a lot more. lebih dari itu, saudara. Think of if you folded it 100 times. Bagaimana kalau itu dilipat 100 kali lipat? That is the blessing that God has in multiplication. Itulah berkat penggandaan yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara. It's just not a one-for-one blessing. Bukan hanya satu-satu. Because as that individual or that generation gets blessed, it grows. Karena kalau generasi itu diberkati, berkat itu juga bertumbuh. In a Kairos moment, that conversion of heaven and earth, di Kairos moment di mana surga berjumpa dengan bumi. it's like two waves meeting together. Seperti ada dua gelombang yang berjumpa. And that explosion and that collision Dan perjumpaan itu membawa ledakan. is your appointed time. Itulah waktu Tuhan yang It is akan what sudah. God wants to do in our lives. Itulah yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. But this is a matter of the heart. Ini berkaitan dengan hati. When I received the blessing from my father, Pada waktu saya menerima berkat dari and ayah, he spoke all those great things, dan waktu ayah bicara hal-hal yang baik, and imparted the double portion, dan Tuhan memberikan berkat 2 kali lipat, my heart was prepared. saya sudah siap waktu itu. Hati saya sudah siap. How many know that you can receive a blessing and not see the fruit of that blessing because your heart was not Berapa prepared? pernah mendengarkan janji berkat, tapi berkat itu tidak ada terima karena hatimu belum siap. Because you weren't ready to steward that blessing. Karena engkau belum siap mengelola berkat itu. And I'm sure there are blessings that I have not seen yet because I have not been ready. Saya tahu masih ada berkat yang saya belum lihat karena saya belum siap untuk melihatnya. I received this word and imparted it to Matt a couple months ago. Dan saya menerima ayat ini beberapa bulan yang lalu. And it's been churning in my mind. Dan itu sudah ada di benak saya. 2 Chronicles 16:9 says this. Tawarikh yang ayat 16 mengatakan ini. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the entire earth, Karena mata Tuhan melihat seluruh bumi to show himself strong untuk menunjukkan dirinya kuat on behalf of them whose heart is perfect towards him. untuk mereka yang hatinya sudah sempurna atau siap buat itu. That phrase, show himself strong, Kata dia menunjukkan dirinya kekuatannya. in the Hebrew means not that he's just standing next to you. Di dalam bahasa Ibrani bukan berarti hanya berdiri di samping saudara. When he shows himself strong, it means that he is extending his covenant wealth to you. Tapi arti kata itu adalah Allah sedang menunjukkan kuasanya untuk memberkati Anda. Covenant wealth and covenant love means that he will not give up or quit until the extension of that love is fully satisfied. Dan itu artinya Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai Anda dipuaskan. So I've been talking about this blessing of the Father to the Son, Jadi saya sedang bicara mengenai berkat yang diturunkan dari ayah untuk anak-anaknya. and that this is an appointed time. Dan itulah yang disebut dengan appointed time, waktu yang ditentukan. But there's a definite connection to all appointed times that relate to the Father and Son. Dan ada waktu-waktu yang sudah ditentukan tadi yang terhubung hubungan antara bapak dengan anak. And these are not just moments of fullness individually, but for a season. Bukan hanya untuk secara individu, tapi berkat itu adalah untuk sebuah musim. And we're talking about in the land, in the world, in the church, and in the kingdom. Itu bukan hanya di satu tempat, tapi untuk seluruh daerah, seluruh negeri, di gereja, bahkan dalam sebuah kerajaan. In Matthew 17:11 it says this. Matius 17 ayat 11 mengatakan ini. It says, "Indeed Elijah is coming first and restore all things." Benar bahwa Elia akan datang dan menebus atau membaharui segala perkara. So the prophet Malachi and a lot of the old prophets from the Old Testament, Dan bahkan nabi-nabi seperti Maleaki dan nabi-nabi yang lain dalam perjanjian lama, they speak of a company of holy people bicara mengenai orang-orang kudus who be raised up
in the spirit of yang Elijah, dibangkitkan untuk negara-negara. and that they will minister under the very same spirit and power that rested on Elijah and John the Baptist. Dan mereka akan dibangkitkan dengan roh yang sama, roh Elisa dengan roh Yohanes Pembaptis. And I believe that this, right now, today, we are in that season. Dan saudara-saudara, kita hidup di zaman itu sekarang. That God is looking for a holy company of people Tuhan sedang mencari orang-orang yang dikuduskan. to raise up and operate under that Elijah spirit. Yang akan dibangkitkan dan bekerja dengan roh Elisa. Now, people think of Elijah as an angry prophet. Kalau saudara mendengar Elisa, mungkin saudara Elia, saudara mendengar nabi yang marah. He called down the fire on the prophets of Baal. Karena dia pernah mengundang api dari langit untuk membakar nabi-nabi Baal. We were just at Mount Carmel and saw the place where he did that. Saya beberapa waktu yang lalu di Gunung Karmel untuk mengunjungi tempat itu. But his decree was not to be an angry prophet. Tetapi dia bukan nabi yang marah-marah. His decree and mandate from God was from Malachi 4:6. Tapi mandat yang dia terima itu dari Maleaki pasal yang ke-6 tadi. His mandate was that he would turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children back to their Mandatnya father. adalah untuk memulihkan hati bapak untuk anak dan hati anak untuk bapak. It was always to get people to look back and turn back to God. Yaitu untuk membawa orang kembali kepada hati Tuhan. Jesus even expounded on this. Bahkan Yesus mengajarkan hal ini juga. In John 1:17, Di dalam kitab he speaks of John the Baptist. Yohanes pasal 1 ayat 17, dia bicara mengenai Yohanes Pembaptis. And he says that he is operating under the spirit of Elijah Bahwa Yohanes Pembaptis beroperasi dalam rohnya Elisa juga. to turn the hearts of the fathers to the children and the children to their fathers. Untuk mengubah hati bapa supaya mengasihi anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya. But he makes another point and adds on to it. Jadi dia membuat satu poin lagi. To make ready a people prepared for the Lord. Menyiapkan hati manusia untuk menerima Tuhan. The Elijah company that's being risen up, Jadi Elia yang dibangkitkan itu, that has been mandated and called for by the prophets, yang roh itu dicurahkan untuk para nabi, and by Jesus Christ, our Messiah, dan sekarang melalui Kristus Sang Mesias itu. is that we would turn our hearts to our children Kita punya tugas untuk menyampaikan berita mengubah hati Bapa. so that they could turn their hearts back to their fathers and to the Lord. Sehingga anak-anak bisa memiliki hati Bapa, mengalami pembapaan dan mengalami kasih Tuhan. Because this is the preparation of the way to the Lord. Sebab ini terjadi untuk mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. It is always about the father-son relationship. Ini selalu menyangkut hubungan bapak dan anak. Elijah was all about they were builders, the Elijah company is builders and restorers of the breach. Jadi Elisa adalah pembangun jembatan. How many know there's a lot of breaches in the world today? Saudara tahu berapa banyak jembatan di dunia ini? Because this is the heart of the Father. Inilah hati seorang ayah. In John 17:11, Yohanes 17:11. Jesus cries out Yesus berseru and says, he prays that they may all be one as you, Father, are in me. Dikatakan, biarlah mereka menjadi satu sama seperti engkau Bapa tinggal di dalam aku And I in you, Dan that aku- they may also be in us. dan aku tinggal di dalam kamu sehingga semua mereka ada di dalam kita menjadi satu. In Matthew 16, Di dalam Matius 16, Peter has the great revelation. Petrus mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Jesus asks him, Yesus bertanya kepadanya, who do people say I am? apa kata orang mengenai aku? And he gives the greatest answer anyone could give. Dan Petrus memberikan jawaban yang luar biasa.
He says that you are the Christ. Engkaulah Kristus. You are the Messiah. Engkaulah Mesias. You are the Son of the living God. Engkau adalah anak Allah yang hidup. And Jesus responds with scripture that we quote all the time. Dan inilah respon Tuhan Yesus yang sering kita kutip. Where he says, on this rock, Di atas batu karang ini, I will build my church. aku akan mendirikan gerejaku. But there is a mystery Ada sebuah misteri in what he just said there. apa yang diucapkan oleh Yesus di situ. On this rock. Di atas batu karang ini. Now we all know that Peter's name means rock. Saudara tahu bahwa nama Petrus itu artinya batu. But Jesus Batu meant karang. more than that. Tapi Yesus mengucapkan lebih dari itu. The word stone in Hebrew, Kata batu dalam bahasa Ibrani it's a compound word. itu satu kata yang luar biasa. It's made up of two terms. Ada dua kata. One is av, Yang satu adalah and the other is ben. O, Av, o sama ben. ben. When you look at each one individually, Kalau saudara melihat secara sendiri-sendiri, av means father. Ab itu artinya bapak. Ben means Be- son. Ben itu artinya anak. So the rock Jadi kata rock atau batu karang is the combination of the father and son. itu adalah kombinasi bapak dan anak. So the rock that he builds his church on, Jadi landasan di mana gereja akan dibangun the cornerstone, yang disebut dengan batu penjuru are comprised of the father and son. adalah lahir dari kata bapak dan anak tadi. How many of you know that we've been called to be living stones? Siapa yang yakin kita dipanggil untuk jadi batu penjuru? As living stones, Sebagai batu penjuru, we are to have that father-son relationship within us. engkau harus punya hati bapak dan anak yang sudah dipulihkan. Without it, Tanpa itu, we cannot bring heaven to earth. kita tidak akan bisa menghadirkan surga di atas bumi. I believe that we're in a Kairos season right now. Nah, saudaraku, kita sedang ada di dalam kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan sekarang. A Kairos season of the Elijah anointing. Kairos di mana urapan Elia akan dikembalikan. Before Jesus can come back, Sebelum Yesus datang kedua kali, because he even said so, dia juga mengatakan ini, Elijah must come first Elia harus datang duluan to restore all things. untuk memulihkan hati Bapak tadi. That there must be a fullness Di mana nanti akan secara penuh of the turning of the fathers' hearts to their children hati Bapak dipulihkan untuk anak-anaknya, demikian juga sebaliknya. and their children to their father. Dan hati anak-anak untuk Bapak. But first within our families Tapi mulai dari keluarga kita, and then in the church. kemudian di dalam gereja. This is a time of fullness that reestablishes covenant. Inilah waktu bagi Allah untuk meneguhkan kembali janjinya atau perjanjiannya. When that happens, Ketika pemulihan itu terjadi, there is an unlocking ada sesuatu yang disingkapkan, of his covenant wealth. yaitu berkat-berkat yang dijanjikan tadi. And there is an unlocking in the land. Bahkan di atas tanah, There is an unlocking of the hearts. bahkan di dalam hati, And there is an unlocking in the kingdom. dan juga dalam kerajaan Allah. Amin. Elisha granted the double portion to Elisha. Elia memberikan urapan ganda kepada Elisa. And so this is a time of the Elijah anointing. Inilah waktunya Elia, urapan Elia. Is also a time of the double portion anointing. Dan juga ini waktu Anda bisa menerima urapan ganda. Because as Elijah turned his heart towards Elisha, his spiritual son, Ketika Elia memberikan berkatnya kepada anak rohaninya yang bernama Elisa, that father-son relationship, hubungan anak dan bapak tadi, that stone
batu tadi that kingdom that could not be shaken. yang tidak bisa digoyahkan. There was an unlocking for Elisha Ada penyingkapan berkat Elisa when he got that mantle. ketika dia mendapatkan mantel tadi. And God wants us to understand Dan Allah mau kita memahami and recognize the dan time and mengerti season. musim ini. That this is a Kairos moment. Ini adalah waktu Allah buat Anda. That this is an appointed time. Ini waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. This is our first time in Indonesia. Ini pertama kali kami di Indonesia. I believe that it's an appointed time. Ini adalah waktunya Tuhan buat Indonesia. And that there Amen. will be an unlocking in terror in my life. Dan ada satu yang disingkapkan buat Herasan saya That will affect the kingdom. yang akan berdampak pada kerajaan Allah di Indonesia. Amin. Jesus identified Kairos moments. Tuhan Yesus mengidentifikasi momen Kairos tadi. There was one time in specific that he wept Ada satu waktu Yesus meneteskan air mata because Jerusalem failed to see karena Yerusalem menolaknya. and discern their time. Dan waktu itu Yesus bisa melihat waktu itu. And they missed their appointment. Dan Yerusalem seperti tidak menerima Kairos itu. In Luke 19:41 through 44, Lukas 19 ayat 41-44. it says, "Now as he drew near, Waktu Yesus mendekati he saw the city and wept over it, dan Yesus melihat Yerusalem dan menangis saying, 'If you had known, dan mengatakan, kalau engkau tahu, even you, especially in this day, bahkan pada hari itu, the things that make for your peace, hal-hal yang bisa mendatangkan damai, but now they are hidden, tetapi itu disembunyikan hidden from your eyes, dari matamu, because you did not know karena kamu tidak tahu the time of your Waktu. visitation.'" dari perkunjungan itu, waktu yang sudah ditentukan itu. He wept Yesus nangis because they did not see their Kairos moment. karena Yerusalem tidak bisa melihat Kairos moment, waktu yang ditentukan oleh Tuhan. And I believe Dan saya percaya that this church gereja ini and this ministry of dan Mercy Indonesia pelayanan Mercy Indonesia already has the Elijah anointing on them. sudah memiliki urapan Elisa tadi. But this is an appointed time, Tetapi ini waktu yang ditentukan Tuhan. and all the work that you're doing Dari semua yang Anda lakukan, points to ini adalah waktu yang Tuhan sudah tentukan. the double portion Berkat ganda akan dilimpahkan for all the lives that you're reaching, untuk semua yang sudah Anda jangkau, all the children that you're saving, semua anak-anak yang sudah diselamatkan, all the land that you're reforming, bahkan tanah-tanah yang sudah direform, that you are raising up a double portion Elisha company. akan bangkit Elia atau Elisa. Amin. That this is more than just about salvation. Ini bukan hanya mengenai keselamatan. This is about the kingdom. Ini mengenai kerajaan Allah. Salvation is important, Keselamatan itu penting. but our job is to bring heaven to earth. Tugas kita adalah menghadirkan surga ke dalam dunia. And it can only occur with that father-son Dan relationship. itu hanya terjadi kalau ada hubungan ayah-anak dipulihkan. Amen. So I wanted to share that with you today because that's been heavily on my heart for the Itu last several months. Pesan yang Tuhan sampaikan di hati saya berbulan-bulan. And when I come here and I see that Elijah anointing in this place, Saya melihat ada urapan Elia di tempat ini. and I see who you've partnered with in all the work that you're doing, Dan dengan siapa Anda berpartner dan apapun yang Anda lakukan. I know I see a part of the remnant Dan saya tahu ada bagian-bagian yang Tuhan akan lakukan. that's making up that Elijah company. Mari kita akan pulihkan itu. Because you are raising up Elishas. Karena engkau sedang membangkitkan Elisa. You are raising up that next generation. Yaitu generasi berikutnya. That you are creating and preparing the way Engkau sedang menyiapkan jalan for kingdom activity untuk kerajaan Allah and kingdom blessing. dan berkat Allah.
And so we have responsibilities. Dan kita punya tanggung jawab. Are we operating in that Elisha spirit? Apakah kita bekerja dengan urapan Elia? Because you can go to heaven Saudara bisa pergi ke surga and not operate under Elisha dan spirit, tidak beroperasi dengan urapan Elisa. but you can go to heaven but not bring heaven to earth. Dan Anda bisa pergi ke surga tanpa menghadirkan surga ke dalam dunia. I want to be somebody who brings heaven to earth. Saya ingin bisa menjadi pribadi yang menghadirkan surga dalam dunia. Amin. Amen. Amin.